بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتى ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبلا لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أصبحنا وأصبح الملك لله وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين
خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله وأمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وابتعاده. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة وسلاما ترفعني بهما عندك أعلى مكان في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. Amma ba'du, para pendengar, para pencinta setia Qouliyah 371. Sesatajana petang kula mulja'aki juga nanti insyaAllah setajana sami-sami mulja'aki Allah. Wabil akhas setajana para ulama, para fuqaha, juga nan setaja para kiai guru ngaji, para ustaz juga para ibu nyai atau juga ustazah langkong langkong sesoti niteni Qouliyah 371 pagi semangkin leresening pagi hari kelima ini bulan Januari 2021. Setajana betengkulang aturaki sangat banyak sekelangkong. Setajana betengkulang mulja'aki.
Tantaretan torja kanca setuju. Saya istiqomah setiap pagi paringi bantuan kangkui memperluas pancaran Qouliyah 371. Saya pancar ulang reli melalui banyak frekuensi utamaipun frekuensi epon 2 meteran lebet organisasi orari atau juga rapi. Saya melalui radio pancar ulang angkasa bersaudara atau benar melalui radio pancar ulang Maharani Group. Seteja operator epon tenggula motor sekelangkong. Seteja na betenggula cukan mulja aki. Cakanca cukan se mereli melalui FM radio. Sampai cukan melalui channel 290 Santrios. Sampai cukan se mereli langsung melalui pengeras suara. Sesatajana cukan betul kalau muljaki. Cukan dek kasih satajana betul kalau ngatoraki banyak sekelangkong torman termuka sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setaja bantuan epon man termuka keingat belisan sesangat raja dari Allah. Iparingin setajana keberkahan, barakah umurah, barakah ilmunah, barakah amallah, barakah rizkina. Amin amin ya rabbal alamin. Ngereng setajana para pendengar, para pencinta, sami-sami mabenya'a zikir dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kak di makalaban betan kaula azikir sebanyak. Betan kaula bakal teti orang seontong karena bakal kenging ridha Allah sebanyak. Bakal teti semangat ibadah dekat Allah. Bakal ijaga dari godaan syaitan. Terjukan bakal melemas atena terlepas selamat lepas jauh dari perbuatan maksiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jukan si banyak zikirah panika si banyak takah hajat. Ngereng sami-sami azikir dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maingki tretan saja. Zikrullah ini termasuk asyadul a'mal. Zikrullah ini zikir Allah ini termasuk paling melarat amal. Sanau sakempang iko caki, sanau sakempang ilafalaki, cuma melarat malaki. Kelaban sepang kempang kata bernikah. Justru kelaban panjenengan akan bangaki hal-hal semalarat. Akan bangaki hal-hal semalarat. Karena je akan bangaki dengka semalarat. Sepang kempang arab aki zikir. Ternyata kelaban panjenengan tak pernah banyak adzikir. Maka lebat Qouliyah 371 ngajak dari setajana kangkui setajana pada keinginan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sami-sami ngireng
Banyak zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Termuka sareng Allah Subhanahu wa taala dapat zikir setajana. Ada keinginan teka hajat dari setaja. Hajat-hajat saya muljaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Percukan Aulia 371 tak remari selalu ngajak aku sami-sami maung kuah asyukur dekat Allah. Maung kuah nyukuri nikmat Allah. Karena dapat nikmat tekana nikmat saja dak tenggul saja. Saya rasa aki ataupun sikit belum dirasa aki. Waneka dapat nakalaban ongku. Mangkan dan kaulah asyukur kau tu ongku. Asyukur si ongkuan waneka. InsyaAllah si bakal kenging. Kenapa saya janji aki Allah itu Al-Quran. Nikmat-nikmat siampun lah dapat bakal tambahi sareng Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya Rabbal Alamin. Juga nanti tretan setuju. Aulia 371 juga tak remare bentak buambu. Selalu ngajak muangi dek kata tulis setuju kapuduan banik. Karena selakin dan kolah badan yang dalam kapuduan maka yaktena kalaban panjangan andi pola, andi tengka, andi amal selalu mangki kasih salah, selalu mangki kasih kalir. Tingireng mapendera, ngereng matepah, pola tengka betul kulis saja, langkong mapendera ban matepah. Nyari dek lencelen nak terima, saja amal waktu dan kalau de Allah Subhanahu wa taala mantar diterima atur teti manfaat dan barokah. Amin amin ya Rabbal Alamin. Sempat itu buat kini hari saya sebelum pun. Nabi asyadul asya halakan. Asyadul asya'i halakan. Lebih sangat terus kasitung-situng. Lebih sangat terus kasitung-situng. Termasuk dia pun mushafun la yukra. Quran saya tak baca. Quran seampun le toles itu lubang. Quran seampun le toles ni kertas. Ternyata sareng kulaban panjenengan tak maus. Padahal dan tretan setuju kabul Allah Subhanahu wa taala. Quran panika ampunlah. Quran panika ampunlah kempang dekat kulaban panjenengan. Kempang maksudnya tempang dari zaman-zaman kitimin. Quran panika tak akadia. Sebedemangkin etoles kalben tolesan si sangat-sangat lengkap. Sangat lengkap. Nabi ki zaman kanjeng Nabi Quran zaman para Rasulullah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Quran zaman kanjeng Nabi bane kesengau ningin mau sudah Quran ni para sahabat. Sedangkan tulisan Quran saya tulis di mushaf nikah jadi potretan saja kabul Allah. Di saat panika sobung titik nah. Di saat panika sobung titik. Jadi Quran timin sobung titik nah. Quran timin sobung titik nah. Sobung titik.
Cuma ring para sahabat menika ide buye langsung sareng Gusti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti artinya Gusti Kanjeng Nabi maos wahyu, maos Al-Qur'an nika. Si para sahabat si tukang tulis Quran nika. Para sahabat si tukang tulis Quran nika karena punya tukang tulis maka Al-Quran nika tak pangki titik nah tak pangki titik nah. Allahumma salli ala Muhammad. Titik Quran dimin zaman sahabat, zaman Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneka Quranna sobung titikna. Jadi tak pangki pitana. Ingat huruf H. Ingat huruf H. Panika pangki manabi panika huruf H karena sobung titik nah. Kisah mangken bana. Silatan ke ulam pun nangawan ingin nih. Sobung titik nah. Huruf H pas bisa tadi jim karena kesampuna huruf H titik ning dalam pas benih H boleh benih huruf H boleh jadi pas hanya mah huruf jim huruf H juga pas tadi huruf H dan kesampuna huruf H tersebut pasing titik di atas jadi pas atau ramun paneka pita benih hak benih jim benih paneka karena titik di atas anaknya mana huruf kha teritan setuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saka ditujukan huruf dal. Bedanya antara huruf dal dan huruf zal. Walaupun bentuk hurufnya sami, cuma hurufnya lain. Mun dal tak titik di atas, mun huruf zal bertitik di atas. Kami juga sarang ba. Al-ba wa-ta wa-tha. Mana ba titik situng di bawah, mana ta titik dua di atas, mana tha titik telok di atas. Bedana titik satu aja nabane kasami. Bahkan mana ba tak madain ke titik ini. Bahkan bedana tuju ke titik. Mana tak abeda titikin ka huruf nikah. Mana bisa juga abeda mana titikin tuju dekat huruf nikah.
Tapi pita-pita titik nak. Berdasi di bawah, berdasi di atas. Di atas dua, di atas telok. Baba setong apa. Atas dua. Atas. Atas telok. Atas. Itu bangkit. Zaman sahabat ni sobung sebanika. Sobung sebanika. Jadi para sahabat kutabul wahyi. Para sahabat tukang tulis wahyu na Allah. Ini keapoluan para sahabat tukang tulis. Nah ini kan sapi-sapi pada nulis tanpa titik-titik nih. Karena pamereng beliau langsung memorinya memang kuat. Memorinya memang hebat. Sekali Rasulullah menikah maus langsung. Napanya mana? Memori kalaban kuat. Memori kalaban sekan. Tapi sana usaha nulis. Tak ada titik-titik na. Makun leras pamausa para sahabat. Allahumma salli ala Muhammad. Akati sin juga. Masih tak ada titik sin kini. Masih pada titik na sin raja titik telok di atas. Akati juga asad. Tak ada titik nah. Bila lah titik tertiup dot. Bila itu titik tertiup dot. Sebab ni kacukan ta. Bila titik tertiup huruf dha. Sekarang itu juga ain. Ain tandik titik. Bila titik di atas hitung. Panega was tertiup ghain. Jadi dari ain itu bacaan ghain. Jadi jelas bidana antara huruf setong dan huruf lain ni jelas. Kita tak ada pada sebab langsung titik agak iya. Iya kata ibian tak ada lang benah. Titik ni iya banikah. Ingat tekan berarti titik model dengan etek atlor. Ingat etek atlor. Jadi ingat tekan bahaya dua benda ni ke bertitin dua ni ke iya. Jadi sirra sebenarnya kecukan. Sirra tak ada titik, bila titik pasti tizai. Mencinta pendengar Qauliyah 371 sebutan kula hormati. Di zaman sahabat ni kata tidak menikah. Tak ada titik-titikan ni kata ada. Tak ada titik-titikan ni kata ada. Telepon sebagian ulama Quran di saat itu pun juga tidak ada harokah. Quran yang saat mereka juga ni waktu para sahabat nulis. Tukang tulis wahyu na Allah nikah. Dia pun juga Quran tak iharokai. Tak ada harakat. Tak ada harakat. Quran ni kata ada harakat. Mumpas Quran aku leban banjengan mangken mak. Napa orang mangken cetak toman pon barak rang ngajar Quran. Barak rang ngampun ngajar Quran mangken. Barak rang ngajar Quran. Kerlangkar. Gaji langkaran pada kampung lah tak pakai laku. Tak pakai baju mungkin. Kalau napa kata PA, kalau napa nyaman kasak paut napa. Kalau kasak padahal kasak kan berengahnya ronggut. Paut kan nyanya. PA, RA napa kata kan berengahnya. Selaju-laju ni dinaaki. Ngaji langkar dinaaki. Teman ki alhamdulillah laki berdek. Laki benebas tak ada total. Yang pun lah mulai rang.
makin seno saya langkar ampun lah banyak saya yoba. Saya langkar saya makin ampun lah banyak yoba. Jadi salah langkaran, asal langkaran takut seandainya malangkaran. Apa gengsi, apa tak ngerti. Pas yoba KTPA. Si yoba ke taman kanak-kanak, taman pendidikan Al-Quran. Anyar nikah anyar nikah. Jadi keberkahan toresare. Keberkahan nikah sehari. Karena sekona nikah kan sejelas semaan ke Kanjeng Nabi. Semaan bakona. Kama semak ke Kanjeng Nabi TBA ben ngaji langker. Kaji langker, kiai langker. Pendidikan langkeren ben TBA kama semak ke Kanjeng Nabi. Ya semaan langkeren. Kan ngadaan. Jadi barokahna lebihan. Kan sigar langkar pon kala pengaruh pon selain maju ke TBA oba ke TBA taman pendidikan Al-Quran pas apa nyaman ngoba ke langkar yo nyamain ke pak nyamain TBA ada keberkahan nasok orang. Menak kena mungkin banyak hatam Quran. Menak kena mungkin banyak hatam Quran di TBA ni. Ini ke pas cukup hatam sekalian. Bukan lamari numpak ceren. Bukan 18 tadi numpak ceren dah habis. Dia letak nyiting boleh, letak setting boleh Quran. Kadang sebagian boleh sisa tua-tua na. Sisa tua-tua na tak nyiting Quran boleh. Ya Allah. Ini kenyamanan. Tak menghormati nikmat Allah. Tak ngargai nikmat Allah. Jadi selama Nabi tak kelar cek pon setengah debu. Selama 60 lebih. Selama sebitak senapa. Tahun. Selama sepenapa. Maaf tak kelopai gue lagi. Ingat ke sebitak aku nyo. Sebitak lebih tapi. Jadi ingat cuma ke sebitak ni kau lah. Jadi sebitak lebih, sebitak tahun lebih Al-Quran ni kah sobung titik nah. Al-Quran ni kah sobung titik nah. Sebitak tahun benih dari tahun Hijriah ni kali. Dari tahun Hijriah. Benih dari awal turun wahyu benih. Nah, ini kata tanda-tanda saja baru sampun nengi setan Kanjeng Nabi ni kampung. Sampun nengi setan Kanjeng Nabi baru bahwa titik Al-Quran. Sampun nengi setan Kanjeng Nabi Al-Quran ni ka baru pas titik. Al-Quran ni ka pas baru pada titik nah. Mana Nabi tak kelero. Kopeng pernah ngiding. Cepon siapa yang titik. Siapa yang titik dekat huruf-huruf nikah. Huruf hijaiyah nikah. Cepon Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Kita kelihatan sekian. Al-Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kaki subung harokan ni. Kita ada harakat Quran ni. Baru ni zaman Kanjeng Nabi laseta.
Mendekati ini ke Abul Aswad Ad-Du'ali ini benih sahabat nih. Benih sahabat nih. Orang sisa zaman kalaban sahabat. Orang sisa zaman kalaban sahabat. Nah, orang sisa zaman kalaban sahabat benten benih sahabat kan tak milu kagak jeung Nabi. Masuk tabiin mungkin ya. Jadi mana bisa salestarina zaman sahabat pas berlahir boleh ni ke tabiin. Karena ampun dah sobung kanjeng Nabi mun lahir ki zaman kanjeng Nabi iman dak kanjeng Nabi bener nyaman sahabat mun kanjeng Nabi sobung ampun tang sahabat kan ki ibadah tapi salahir ning zaman sahabat bener kata tabiin kita termasuk Imam Abul Aswad Ad-Du'ali ini pas ampun banika tantra saja Quran sambon lai titik Quran sambon lai titik kita ada harokana ya Allah mangkene ke Masya Allah mangkene kampun lah nikmat sangat terjongku dari Allah Quran ampun titik na lengkap Quran ampun lajukan kenapa harokana juga lengkap tak kunjung harokana lengkap tanda-tanda tora-tora dari Qurra as-sab'ah antarna kanteken antarna ikhfa'an antarna idharan idghaman sebab ini kepada sebagian Quran dia masih lengkap Quran yang masih lengkap ini kawan nasawan dari mana tapi dia mak Nabi tak kelerot yang gula mangki boleh baru pada harokah baru Quran ni kan harkatin maksudnya Quran ni harkatin mereka seampona 100 belum polo 5 tahun lebih 100 belum polo lebih 100 belum polo tahun 100 belum polo tahun apa sini kenapa belum polo lemak kenapa ti seambona mudi ni kapori mudi jadi baru pangki titik na Al-Quran ning tahun sebitak 2 Hijriah Kanjeng Nabi sobung ampun nih. Kanjeng Nabi sobung ampun. Tahun baru kemudian setelah 185 tahun seampun 185 tahun Al-Quran baru pangki ibadah harokah. Wah ngepini kama. Jadi mun orang-orang mungkin tak macaan Quran jadi kenging geblik ongkuan Pak. Mun tak macaan Quran mungkin ni udah mana? Firman Allah dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yu'til hikmata man yasha'. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ يُؤْتِي الْحِكْمَةَ aparing Allah al-hikmata deka hikmah hikmah nikah cepon tafsir cepon ilmu tafsir cepon ulama tafsir mufassir ketika beda saya maknain al-hikmah nikah ilmu nafi' ilmu manfaat beda saya ada buaki al-hikmah nikah Al-Quran
Timun kula ben panjenengan mangken bagi karena yang dibicarakan itu Al-Qur'an. Tore hikmah ni kemaknaan Quran. Yu'til hikmata man yasha. Aparing Allah Ta'ala al-hikmata deka Al-Qur'an. Aparing man yasha'u deka orang kabula Allah yasha'u sekasokan Allah. Nah, kata-kata aparing Al-Qur'an nikah Allah aparing benikun sebatas aparing kenging mampu meli Al-Qur'an. Beli Allah aparing mampu maus Al-Qur'an, mampu amaknai Al-Qur'an, mampu nafsiri Al-Qur'an, mampu ngamalaki Al-Qur'an. Kengai? Yu'til hikmata man yasha. Aparing Allah man deka orang. Yu'til hikmata aparing Allah. Al-hikmata deka Al-Qur'an man deka orang. Kabulana yantara kulaban panjenengan. Yasha'u sekasokan Allah. Jadi tak tabang kempang nih. Berarti orang-orang seikasokanin sareng Allah iparingin Al-Qur'an panika orang muljenik. Ti kulaban panjenengan jalan kita orang. Supaya tak masuk kulaban panjenengan ke orang-orang selakar lai paringi Al-Qur'an tore. Buka pertama gemar kulaban panjenengan maus Al-Qur'an. Karena Allah Ta'ala ni teritan setuju aparing Al-Qur'an ni kebenikun aparing yang kelar meleh. Sementara mungkin kebanyakan kita orang Islam, orang mukmin iparingin Quran sengkus Allah kun iparingin kelar meleh. Kun iparingin kelar meleh. Ternyata Quran tak ibaca. Allah Ta'ala aparingi apa? Al-Qur'an deka kulaban panjenengan mereka tak kuncuma ibaringin kelar meleh. Allah Ta'ala ibaringin juga kelar maca. Alhamdulillah Allah ibaringin kelar amaknai kula ke Al-Qur'an. Ibaringin kelar amaknai. Ibaringin kelar nafsireh. Ibaringin kelar langkung ngamalaki Al-Qur'an. Ini tak setuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan saya ngak cek sampai jauh kulaban panjenengan dari Al-Qur'an. Cek sampai jauh kulaban panjenengan dari Al-Qur'an. Nah, faman utila yu'til hikmata man yasha wa may yu'tal hikmata. Sapana orang seiparingin Sapa-sapana orang seiparingin ya orang al-hikmata deka Quran. Sapa-sapa kebulan Allah seiparingin Al-Quran sareng Allah iparingin kelar maca, iparingin kelar amaknai, iparingin kelar nafsire, iparingin kelar ngamalaki. Faqad utiya khairan katsira. Maka orang baneka bekal iparingin kebagusan sebanyak. Tetapi mula Quran tak baca, mula Quran tak maus. Napa boleh kalau panjenengan odik pun tak berpegangan dengan Al-Quran, tak bisa ngamalaki esen Al-Quran, maka benih kebagusan si bekal iparingaki Allah. Tantana kacubaan si bekal terima aki Allah kakulaban panjenengan. Na'udzubillah thumma na'udzubillah min dzalik. Maka termasuk asyadul asya halakan, termasuk paling cubaan sesuatu. Halakan cubaan paling sangat sesuatu cubaan paling cuba maksudnya mana bi kulaban panjenengan ke dalam Quran. Ternyata Quran ini la yuqra wa mushafun la yuqra'u, dan Quran la yushafu tak pernah, la yuqra'u tak pernah baca. Wa mushafun la yuqra'u, wa mushafun la yuqra'u bihi,
ban Quran la yuqra'u sitai baca bihi wana bakala banisi Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Tu bocor ulaban panjenengan. Bocor sangat. Quran selebada titik na, Quran selebada harokana. Bahkan teretan seteja maka mudi karena pun le jauh mungkin sahabat Quran tak usah titik, tak aja titik, tak aja harokah, tak aja ilmu tajwid, tak aja ilmu Al-Quran. Karena seterusnya dari kanjeng Nabi lengkap dekat para sahabat nih, lengkap. Baru nih zaman sahabat, akhir sahabat, panika teretan setuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sejelas kekurangan panika pun nyata. Lebih-lebih nih zaman sahabat, banyak orang-orang seampun lahir tak melo dekat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, cuma melo dekat para sahabat. Tentu saat panika, napa? Pendidikan kan mulai ngantang jauh dari kanjeng Nabi ampun. Pun Allah maksud Allah sahabat ampun. Makanya Al-Quran si beda titik, si tada titik, nah baru titik. Ning tahun si bidak tahun lebih seampuna neka, seampuna hijrah na kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian seampuna pangki sajen akhir sajen abid punya orang tak tahu macam Quran, punya orang yang tak tahu ning macam Al-Quran karena tak ada harokana. Lebih-lebih ning zaman tabi'in ampun lah sahabat para tak ada mereka ampun lebihnya orang sejen tak ngerti ke Al-Quran ampun. Jadi pasangnya harokah dari tahun 1000 dari tahun 100 belum 45 saya 100 belum 45 Hijriah, 100 belum 45 Hijriah baru berdaharokan Quran baru berdaharokan berdaharkat. Terus sejen mudi manusia yang pun lah sejen banyak tahun yang ke Al-Quran ampun dak cuma bacaan makai berdaharkat makai lebih titik dah cuma macam ni dak apa baca lancar apa baca anda apa baca izhar apa baca ikhfa apa baca idgham apa tak idgham ini tahun ini. Nah baru siapun setengah ulama beda imam asmana Nabi tak kelero Abu Ubid bin Salam baca Abu Ubid bin Salam baca ni kan ning zaman ampun lah 200 lekor tahun 200 lekor tahun dari Hijriah baru menikah napa ngangkit ilmu tajwid baru beda ilmu tajwid kantos dah semakin jadi semakin menikah orang si pintar macam Al-Quran menikah tantana orang si pintar ilmu tajwid menikah muncul nih 200 pak lekor napa 200 pak lekor napa 200 kilekoran sini ke bawah lah 200 lekoran dan nama 200 lekor nama 200 apa mereka muncul ilmu tajwid kantos kesemangkin ini kan antara saja kepada Allah Subhanahu Wa Taala semangkin nikah orang-orang ahli maus Al-Quran sebentar maus Al-Quran karena ajar ilmu tajwid. Timun tak tahu ke ilmu tajwid disal macam mak. Bener macam. Kan dari kentok ngereng Quran sebaca tak reti. Sebab perjalanan pangkin aku leban panjangan ni kerosak. Ti mun sekocak paling rosak sesuatu Quran kan tak baca. Kisi rosak manusia ni kawan. Si rosak ni ke manusia ni. Kemun Al-Quran tak kira rosak. Manusia ni kasi dianggap rosak karena Quran beda mestinya baca pasti baca. Quran balik ke mestinya baca mestinya baca pasti baca. Quran mestinya maus pasti mau.
kan kula sangat bunga mungkin nih masjid-masjid bertadarusul Quran. Kula sering pagi sering merang ini sekitar kula nih kah masjid-masjid seki tadarusul Quran. Ini kan nikmat sih sangat raja. Karena kadang-kadang maca Quran kediwian mak kok bersalah nah. Sing bersalah nah keleron sing bersalah mun padang apa tak ajar mah. Apa mampu ajar, apa di waktu ajar pada waktu. Sering tenggulam kon la tua ke. Ma ajar agama tak ada urusan tua tak tua mah. Ada ajar tua tak tua. Mun ngontek sampean tokang. Mau ngontek sampean mi tokang ngontek. Halo. Sampean mak mon ngontek mak tokang. Nah, bila maca Quran bah tak tokang. Sing ngontek tokang. Mak bah maksud terus. Mak bah sempat romon ke kontek, mon ke Quran bah tak sempat. Jawab tibi. Kamu keteti manfaat. Malai saja tambah. Malai saja tambah padang ke berkata. Walaupun panjenengan berdening dalam keluarga, berdening dalam rumah tangga, mun selalu walaupun panjenengan bersetuju anggota rumah tangga nikah, lebur maus Al-Quran kalaban bener. Simun kira tak bener macam Al-Quran, bapak terus. Mun berterus evangkina deki abak maus Al-Quran bersih salah, kan bersih mata pak akina. Nikah nikmat sih sangat raja. Kan mun pagi-pagi betul terus tolong hi mun maca Quran masjid. Maksudnya mun maca Quran masuk speaker. Panikah sistem apa terus. Ini maca ingat bulan pasru. Kadang-kadang orang maca Quran di bulan Ramadan masuk ke speaker punya si salah macam. Ni kesengiding kesalahan ini kerja pun ulama muntak ngintaren mampu intar tapi tak intar terus kesengiding si salah ni kan mungkin ya Allah berdering maca Quran masuk speaker berdering masuk Al-Quran masuk aki ke corongan masuk aki ke speaker pas berde salah nah tak ada si mata tepak pas berde sengiding sing ini kan mampu cik saking ngintar kan ni kan mampu jalan mampu rupa sudah motor mampu pas sampean tak entar tak matepak maka sing iding kekelero na orang baca Quran ni ke tusa mun tak matepak tusa mun tak matepak maka tengate orang si mau Al-Quran lebet speaker ni ka tengate niser apa entah kok tepak salah pas beda orang ngiding kesalahan sambian si maca pas tak matepak sedangkan orang si ngiding mampu kanggo matepak intar kesambian mampu pas tak matepak dosa orang nikah orang si ngiding ni dosa bolan tak matepak ni angkana simun masuk ke speaker mun maca Quran masuk ke speaker ke pengarah suara panika kutu beda sinandingi beda sinyampingi maksudnya cek beda kesalahan, cek beda kekeliruan, deki bisa dapat tepak bensi nyampingin ni. Ini hikmah nah, maus Al-Quran kalau tadarusu tadarusan. Sarang ngaji, sarang belajar. Ya Allah, ampun kisah kain tu bisa os. Sebelum akhir, sekadar informasi dekat saja masjid termasuk dekat Korma Bahadur dekat sateja masjid saya masuk dekat Korma Bahadur komunitas remaja Masjid Bahadur si amponlah banyakna masjid sengireng Korma Bahadur ni ke-12 masjid dekat sateja si amponlah narema undangan ada mangken acara ipon. Ada mangken acara ipon ning Masjid Al-Karawi. Masjid Al-Karawi Dusun Mandala. Masjid Al-Karawi Dusun Mandala. Di segala lagi dekat masjid se agabung dekat Korma Bahadur, komunitas remaja Masjid Bahadur
Pangken bagi acara perpanggian musyawarah nanti dekat si ampun sampai undangan dari 12 masjid ya harap hadir setajana pagi mangken jam 8 atas perhatiannya pun dan kalau ngaturaki motor sekelangkong kangkui se masjid se berencana ngereng juga masjid se berencana ngereng juga dekat komunitas remaja Masjid Bahadur maka saya pengurus masjid siampun dan menerima undangan saya juga hadir saya menerima undangan saya akan hadir kangkui bisa musyawarah akhir kini perpanggian Korma Bahadur komunitas remaja Masjid Bahadur ngereng perpanggian pendekat atau kalaban arang sarangnya ondor doa dek Allah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma hdina bihudak wa la tuwallina waliyan siwak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa 'asak hasbunallahu wa ni'mal wakeel la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina Allahumma ij'alna wa zawjatana wa auladana minas salihin Allahumma a'izzal islam wal muslimin Allahumma kfina syarra zalimin Allahumma iftah alaina futuhal arifin Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan amma Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan amma Allahumma arham ummata Muhammadin rahmatan amma sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin kan sakadin to bisaos insyaallah laku isampung boleh waktu tor frekuensi sisami setrajen mantar-mantar tetapi pada nasihat barokah pada lancar umur barokah selalu waktu kurang lebihnya nyusun sebuah dan Allah yakum ajma'in assalamualaikum warahmatullahi